हाइनहाय 24 आवारनि बिसिंग चुराइबारि थानानि उसिनि गराग नायकेल मुंबाई करोड़ रांनि हिरोइन खबै फेकजानाय मानैनि बानिया ख्लायनायनि रमखा चुराइबारि थानानि उसि समरेश दास फातार हास्तानि कतर चिकन मालखुंरक त्रिपुरावा हाबनानि गायसनो लामा आबो अंखा चुराइबारिनि लामा आबनि बागै चुराइबारि थानानि उसि समरेश दास फेकजानाय मानैनि बानिया ख्लायनाय रकन दंकेसेबो खिख्लाय रेखा आबनि बागै फेकजानाय मानैनि बानिया ख्लायनाय रक चुराइबारि थानानि उसि समरेश दासनि मुं खोनायके गिरिजागो लाइट थानाय चारसानि हर 20 लाख रांनि हिरोइन खबै खरकसा फेकजानाय मानैनि बानिया ख्लायनाय बाहार उदिन रमखा चुराइबारि थानानि उसि आबनि 24 आवर काया सानिनो कक्तिसानि हर करोड़ रांनि हिरोइन रमखा पुलिस कक्तमाव साइमानखा कक्तिसानि हर दाम चुकुतामा जराव चुराइबारि थानानि उसि हुइजा कक्तमानि बिसिंतै कक्तमा माने वेस्ट चुराइबारि थाना बाय खबजा चुराइबारि हायर सेकेन्डारि रों न गानानि मयन उद्दिन बुफानि मुं आब्दुल मजिदनि नग पुलिस रक थांगै सगैख्या आबनि यागुलो नगनि आलमारि खुलुगै आलमारि बिसिंग नाइजेरि कायसा गुफुर बेग बिसिंग 456 ग्रामनि हिरोइन मानखा पुलिस लगी न मयन उद्दिन रमखा पुलिस धर्मनगर बकासे पुलिस अफिसार शाखा हुइजा कक्तमानि बिसिंतै नायरु तुकमुं ख्लायै करोड़ रांनि फेकजानाय मानिनि बानिया ख्लायनायनो रमै मानखा अ हिरोइन आसामनि काथलतली आमसानि सिमि नर्थ डिस्ट्रिक्ट तलांगै फालना बागै साइतुमानि हिनै तांसालो अ फेकजानाय मानिनि बानिया ख्लायनायनो रमै एनडीपीएस रायदेरगै धर्मनगर हांकरते दायरा आदालत तलांजानाय हिनि शाखा पुलिस রাত্রিবেলা সন্ধ্যা নাগাদ ওসি চুরাইবাড়ির কাছে একটা গোপন সংবাদ আছে যে ওয়েস্ট চুরাইবাড়ি ওয়ার্ড নম্বর 3 মইন উদ্দিনের বাড়িতে বেশ কিছু নার্কোটিক্স দ্যাট ইজ হিরোইন ও স্টোর করেছে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে ওসি চুরাইবাড়ি তার অফিসার্স এবং মানে স্টাফকে নিয়ে ওর বাড়িতে রেড করে এবং ওর বাড়ি থেকে 8টা কেসে 456 গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে এবং এই হেরোইনের যে পজেসার ছিল মইন উদ্দিন, তার বাবার নাম আব্দুল মজিদ, পশ্চিম চুরাইবাড়ি, ওকে আমরা অ্যারেস্ট করি। চুরাইবাড়ি থানাতে নির্দিষ্ট একটি ধারায় একটা মামলা আমরা নিয়েছি এবং এই উদ্ধারকৃত যে নার্কোটিক্স তার বাজার মূল্য, কালোবাজার মূল্য অনুমানিক 50 লক্ষ টাকা। নিশ্চয়ই ওকে আমরা কালকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করব উইথ প্রপোজাল অফ পুলিশ রিমান্ড। স্যার কোথা থেকে আসছে? তো আসামের দিক থেকেই, কিন্তু তদন্ত সাপেক্ষে আমরা কোথা থেকে এসছে বা কোথায় যাবে এই মুহূর্তে আমরা মুখ খুলতে নারাজ। আমরা তদন্ত করে আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো কোথা থেকে এসছে এবং গন্তব্যস্থল কোথায় ছিল। কত গ্রাম হবে স্যার? 4